Maayong gabi usab kanatong tanan. Welcome sa ang programa nga giuluhan og The Snare of the Devil o ang bitik sa yawa. Usa kini ka programa nga mag-expose sa bitik sa yawa nga didto nagtakuban sa mga doktrina ug pagtulon-an nga sayop. Nga sa pagpakita sa kamatuoran nga naa sa balaang kasulatan, makagawas kita og atong maipakita ang bitik sa yawa arong dili kita makabuhat sa iyang kabubuton. Karon aning atong programa, ang ato ang pagadiskasan nga topic o uluhan nga atong pagahisgutan karon mao ang pulong one hope o ang usa ka paglaom. Sumala ni Apostol Pablo sa libro sa Episo kapitulo 4 bersikulo 4. Si Apostol Pablo nag-ingon sa English, "There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling." Now, unsa may ganahan ni Apostol Pablo nga atong masabtan o unsa may ganahan niya nga ipaabot dinhi kanato kabahin anang pulong nga one hope usa ka paglaom. Usa sa ganahan ni Apostol Pablo mao nga ganahan siya nga ato kining mahingbaluan. Sumala sa libro sa libro sa Episo kapitulo 1 bersikulo 18, Ephesians chapter 1 verse 18, nag-ingon nga, "The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints." Sa Bisaya, nagyayon, "Sa maiwagan ang mga mata sa inyong kasing-kasing, arong inyong hingbaluan ang inyong paglaom sa iyang pagtawag, o kung unsa ang pagkadato sa himaya sa iyang kabilin sa mga balaan." So ganahan ni Apostol Pablo nga buot siya nga ato ang mahingbaluan kung unsa ang atong paglaom. So sumala siya ingon nga adunay usa ka paglaom ug unsalan man nga ganahan siya nga mabal-an nato. So adunay usa ka paglaom. Now, sa dili pa ta moadto sa paglantaw sa mga balaang kasulatan, kabahin aning usa ka paglaom, ako usang idaklit ninyo nga adunay usa ka doktrina. To be specific, ang doktrina sa rightly dividing og dispensationalism nga nagtudlo og duha ka paglaom og nagkalahi-lahi. Usa kini ka doktrina nga nagguba sa kamatuoran nga giingon ni Apostol Pablo nga adunay usa ka paglaom. Kay ang maong doktrina gatudlo og duha, unya nagkalahi-lahi. Apan si Apostol Pablo nag-ingon nga adunay usa ka paglaom. So unsa man day paglaom nga gitudlo sa doktrina sa rightly dividing og dispensationalism. Muingon sila nga aduna daw duha ka paglaom, usa nga paglaom kanang gitawag yutan-on nga paglaom o paglaom sa yuta nga mao ang gingharian sa yuta nga para sa Israel, o ang Israel naglaom og yutan-on nga paglaom nga mao ang gingharian sa yuta. Dayong ikaduha, kanang moingon sila nga ang paglaom sa body of Christ langit, ang ilang paglaom langit o langit nun nga paglaom. Now, sa pagsaysay nila sa yutan-on nga paglaom sa Israel o paglaom sa yuta, kasagaran nga ilang gamiton nga bersikulo mao ang libro sa Zacarias kapitulo 14 bersikulo 1 hangtod sa 9, Mateo kapitulo 5 bersikulo 5, Buhat kapitulo 1 bersikulo 11, Pinadayag 1 hangtod sa 7 og uban pa. Now kani nga mga bersikulo diri sa akong pagbasa sa Biblia o sa balaang kasulatan og ako ning gipanglantaw, sa pagkatiduod wala ko makakaplag o makakita nga kaning mga bersikulo gahisgot nga ang Israel naglaom og yuta o ang paglaom sa Israel yuta nga mao ang gingharian nga yutan-on. No?
Hinuon na diri gihisgot nga ang Ginoo motunob sa yuta, nga nag-iyon pud sa Mateo nga bulahan ang mga maaghop kay makapanunod sila sa yuta. Dahil gahisgot diri nga maghari ang Ginoo sa yuta. Naa diri sa mga bersikulo ilang gihatag. Pero wala diri maghisgot og paglaom nga ang Israel naglaom sa yuta. Unang usahay kani mga tawhana, ilabi na ni mga magtuludloa, naglibog ko ug asa gikan ug giunsa nila pagsabot kaning mga maong bersikulo. Galibog ko asa gikan nga hunahuna o pagsabot nga naa sila o unsang klase sa utok nga naa sila. Kay walay paglaom nga gisgutan, moingon sila nga naay paglaom nga gisgutan sa Israel, langit, yuta o gingharian sa yuta na kaning mga bersikulo gamiton. So galibog kung unsang klaseng utok nga naa ni sila sa pagbasa sa bersikulo. Kay wa man magisgot ang bersikulo og paglaom diri, ilabi na yutan-on nga paglaom. Sunod, nag-ingon sila nga ang paglaom daw sa body of Christ, langit. So kung imong i-specific nga ang ilang paglaom daw, langit. So kung imong i-specific ang pagsabot, pag iyong langit ang ilang paglaom usa ka lugar, langit. Which is lahi na siya sa pulo nga langiton nga paglaom. Kay kung ang imong paglaom langit nun, but pasabot, in nature, heavenly. Dili siya lugar, in nature sa kinaiyahan niya langit nun. Pero kung mayroon kang langit ang imong paglaom, buti pasabot, ang imong paglaom usa ka lugar, mga mao ang langit. Pero kung mayroong langit nun nga paglaom, so kung example na ay manulunda, kung bintang example lang niya, kung ang manulunda naa sa langit, nya mayroon tang mo na paglaom, so pwede siyang matawag din mong langit nun nga paglaom, kay naa man siya sa langit. So anything nga naa sa langit, nga tawag kung sa paglaom, pwede siyang ma-consider as langit nun nga paglaom, basta naa sa langit. Pero dili na mao gitudlo sa Biblia ha. Ato ra lang gigamit nga example. Nga ang pulo nga langit nun nga paglaom nag-refer na siya sa heavenly nature. Kaya bisag unsang butang nga naa sa langit, gitawag na siya langit nun or heavenly. So pwede siya nga mahimong paglaom kung mayong tang langit nun nga paglaom. Pero kung mayong tang langit ang paglaom, nag-specific ra gyud ta nga atong paglaom langit nga mao ang lugar. Now, kasagaran gamiton aning mga nagtudlo sa rightly dividing og dispensationalism nga bersikulo nga moingon sila ang ilang paglaom langit, mao ang Pilipos kapitulo 3 bersikulo 20 nga nag-ingon nga kay ang atong pagkalungsuranon atua sa langit, or sa English, for our conversation is in heaven. Now kaning Philippians 3:20 tinuod mo gini nga ang atong pagkalungsuranon atua sa langit, pero wa man gahisgot diri og paglaom. Wala kinay akong gigon nga wa man gahisgot og paglaom, nga nganong inuman ninyo nga nganong mao maning bersikulo gamiton kung maghisgot og paglaom. So muna usay maglibog kung sa klase sa kahibalo na ani sila kung sa klase sa utok, kay wala maghisgot og paglaom gamiton niya. Wa man in tawo ni maghisgot og paglaom. So Philippians 3:20 wa na maghisgot og paglaom diha. Ikaduha, ang common nga verse nga ilang gamiton pod is ang Colossians chapter 1 verse 5. Natong basahon ang Colossians 1 verse 5 nag-ingon nga, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. Sa Bisaya, tungkol sa paglaom magitagana kaninyo didto sa langit, nasayran ninyo kini kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe nga mao ang maayong balita. So nag-ingon diri nga hope which is laid up for you in heaven. So kung atong sabto na, naghisgot ba na ang atong paglaom langit? No, dili. Wala na mag-iyong ang iyong paglaom nato langit. Pag iyong the hope which is laid up for you in heaven, buti pasabot ang imong paglaom gitangana didto sa langit, tuwa sa langit, pero dili langit ang imong paglaom. Tagaan tamog analogy. Pag ingon, the food which is laid up for you in the table. So ang pagkaon nga gitaganan ninyo didto sa lamisa. Lamisa ba ang imong kaunon? Lamisa ba ang imong pagkaon? No, dili. Kung dili ang lamisa, maula may bulutangan sa pagkaon. So sama na, kung wato sabton nga the hope which is laid up for you in heaven, ang imong paglaom didto gibutang sa langit, pero dili langit ang imong paglaom. No, sayop nang mayong kang langit ang imong paglaom. Nya mo gamit kay Colossians verse 5. Like Colossians
chapter 1 verse 5 kay the hope which is laid up for you in heaven. Magpasabot ang imong paglaom tuad didto sa langit, didto gibutang. Pag iyong ang pagkaon nga didto sa lamisa, so ang pagkaon didto gibutang sa lamisa. Ayaw kauna ng lamisa, dahil ayaw ingon na kaning lamisa mo akong pagkaon. So sayop nang mayong kang langit ng imong paglaom. No dili, mas insakto po nang mayong kang langit nun nga paglaom. Okay. So maunay duha ka pagtulunan nga paglaom, duha ka paglaom nga gitudlo sa pagtulunan sa rightly dividing. Kunya ang pinaka-common ra bagid ani nila magpataka ra gamit og verse. Kunya wa magid intaw ni sabta og tarong. Mao man ang ilang gibuhat sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. The same mistake that is being continually being done. Gisigig balik-balik ning sayop nila nga ilang gibuhat sa pagbasa sa bersikulo nga wala man lang ayuha og sabot. So katong mga bersikulo nga nagisgot nga ilang gigamit nga nagisgot sa moingon silang yutan-on nga paglaom nya ilang gamiton nga verse, wala gito guys got dito og paglaom. Ingon man kaning Colossians 1 verse 5, wa ni mag-ingon nga ang imong langit ang langit mo ipaglaom, kundi ang paglaom nimo tuwa sa langit. Tay pag-ingon sa Philippians 3:20 nga our conversation is in heaven, tinuod na pero wala na magisgot diha nga abi kay ang imong conversation nas langit, paglaom nimo langit. No, dili na to inanaon pagsabot. Kung usahay gani sa tinuod lang maglibog ko aning mga tawhana kaning katudlog rightly dividing og dispensationalism ug asa gikan ng ilahang kaalam ug kahibalo ug unsang klase sa utok nga naa sila nga nung musabot silang bersikulo nga layo kayo sa tinuod, no? So padayon ta unsa man day paglaom nga gihisgutan sa balaang kasulatan. Na unsa man puy paglaom nga gitudlo sa balaang kasulatan nga paglaom sa Israel. Tinuod ba ang Israel naglaom og yuta? Now, sa ako ang paglantaw sa pulo nga paglaom sa pagpangita nako sa balaang kasulatan sa mga bersikulo, aduna ko'y 27 kabuk bersikulo nga nakit-an nga nagisgot sa paglaom. Less pinakagamay na nahator na pidaghan po yun. Dahil yung adunay 16, less lang na pinakajutay, apan na pidaghan yun. Adunay 16 ka bersikulo sa Old Testament nga nagisgot og paglaom. Nya usar kabuk paglaom ang ilang gisgutan diha. 16 kabuk bersikulo, pero na pidaghan na pidugang ana. 16 lang akong giayuhan og lantaw nga mas specific kayo. Pero sa 16 kabuk mukuha lang tagtulo kay arong igo na nga masabtan nato. Unsa may paglaom sa Israel nga gihisgutan nila o gihisgutan sa balaang kasulatan? Abriha ang inyong mga Biblia sa libro sa Salmo 130 bersikulo 7 ug atong basahon. Psalms 130 verse 7 nag-ingon, let Israel hope in the Lord, for with the Lord there is mercy, and with him is plenteous of redemption. Sumala sa Salmo 130 bersikulo 7, let Israel hope in the Lord. So ang paglaom sa Israel ang Dios. Dugang Jeremiah chapter 17 verse 13 nag-ingon, O Lord, the hope of Israel, all that forsake thee shall be ashamed, and they that depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. So, O Lord, the hope of Israel. So, buti pasabot nga, O Diyos, ang paglaom sa Israel. So, dinhi sa Jeremiah 17:13, ang Diyos ang paglaom sa Israel. Dugang Joel chapter 3 verse 16. Kung aduna may Biblia, kuyuga ko ninyo pagbasa. The Lord also shall roar out of Zion and utter his voice from Jerusalem, and the heavens and the earth shall shake. But the Lord will be the hope of his people and the strength of the children of Israel. So sumala sa Joel 3:16, the Lord will be the hope of his people. So ang Diyos
mao'y paglaom sa iyang katawhan. Ang Dios mao'y paglaom sa Israel. Muna'y giingon sa Old Testament prophets nga mga libro. So tulo lang to tong gibasa, pero naay more than 16 nga klaro kayo nga nag-ingon nga ang paglaom sa Israel mao ang Dios. Now atong pagutan-on si Apostol Pablo kay unsa may paglaom sa Israel sumala ni Apostol Pablo. Unsa may ingon ni Apostol Pablo? Buhat kapitulo 26 versikulo 7 nag-ingon. Acts 26 verse 7. Unsa may paglaom sa Israel sumala ni Apostol Pablo. And to which promise our 12 tribes instantly serving God day and night hope to come, for which hope sake King Agrippa I am accused of the Jews. So tungod ni ining paglaom ako ilahang gitumuan. So unsa bang paglaom nga gitumuan si Apostol Pablo? Acts 28 verse 20. Acts 28 verse 20. Si Apostol Pablo nag-ingon. For this cause, therefore, have I called for you to see you, to speak with you, because for the hope of Israel, I am bound with this chain. Kay tungod sa paglaom sa Israel, nahimo akong ginapos. So, unsa man day paglaom sa Israel? Sa kang kinsa man day sa Pablo nahimong ginapos? Kang Kristo. So, tungod sa paglaom sa Israel, ako nahimong ginapos. Unsa may paglaom sa Israel? Si Kristo. So, kung mayon ka kang paglaom sa Israel, yutan-on nga paglaom, o yuta. So, ba't ba mong ipasabot nga si Apostol Pablo nag-ingon, for this cause, because for that hope of Israel, I am bound with this chain. Yung ipasabot nga si Apostol Pablo nagapos tungkol sa yutan-on nga paglaom? No. Layo kayo na nga interpretasyon. Dili yuta o gingharian sa yuta ang paglaom sa Israel. Sumala ni Apostol Pablo kay ang paglaom sa Israel tungod ni ato nahimo siyang ginapos. Sa kang kinsa man sa nahimong ginapos? Kang Kristo. Nga mao ang Dios. Unsa man puy ingon ni Apostol Pablo sa paglaom? Unsa may giingon ni unsa may atong paglaom? Langit ba o yuta? Lugar ba ang atong paglaom? No, sumala ni Apostol Pablo sa libro sa Colossians chapter 1 verse 27 nag-ingon, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Si Kristo mao ang inyong paglaom sa himaya. No? Klaro kayo. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 nag-ingon, for what is our hope? Unsa may atong paglaom? Or joy, crown of rejoicing, are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming. So unsay paglaom na to? Jesus Christ. Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So kinsa may blessed hope nato? Langit? Yuta? Dili. And the glorious appearing of our Lord Jesus Christ. Pinakaklaro nga ang paglaom nato mao ang Dios nga si Kristo. 1 Timothy chapter 1 verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior and Lord Jesus Christ, which is our hope. So ang giingon ni Apostol Pablo nga ang atong paglaom mao si Kristo, dili langit. Unsa may giingon ni Pedro sa ilaha pong paglaom? 1 Peter chapter 1 verse 21. Who by him do we believe in God, that raised him up from the dead,
and give Him glory, that your faith, dayon and hope might be in God. Nga ang inyong paglaom maanaa sa Dios. 1 Peter chapter 1 verse 21. Unsa man po ingon ni Juan kabahin sa ilang paglaom. Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 3. 1 John 3:3. Behold, sa verse 1 niya, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew not Him. Beloved, verse 2, beloved, now we are the sons of God, and if that not yet appear, what we shall be. But we know that, when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Verse 3, unsay giingon ni Juan sa ilang paglaom, and every man that hath this hope in Him purifieth himself, even as He is pure. Every man that hath this hope in Him. So ang paglaom nga gitudlo ni Pedro, gitudlo ni Juan, gitudlo ni Pablo, paglaom nga gilauman sa Israel, walay lain kung dili ang Dios nga mao si Kristo. So sayop ng pagtulunan nga mayon ang ilang paglaom sa Israel mao ang yuta, ang atong paglaom langit. That is the very most lie nga pagtulunan, which is gikan sa pagtulunan sa rightly dividing. Dili yuta ang paglaom sa Israel, dili langit ang atong paglaom, kung dili ang ato ang paglaom mao si Kristo, mao ang Dios. Now, usa ka butang nga katingalahan kaayo para nako. Nga usahay maghuna-huna ko ani mga tawhana ug katinuod ba gining gabasa ning Biblia. Kay kaning mga rightly dividers og dispensationalist, kaning mga nagtudlo og rightly dividing og dispensationalism, sila pa hinuoy adunay guts o adunay kusog o adunay kanang kursonada nga moingon sa Israel nga ang ilang paglaom yuta o niya ang body of Christ o sila sa langit. Parang ka usay sila bitod akong prangkahan tamo nga katudlog rightly dividing. Kamo pa hinuoy na ay katungod nga moingon sa Israel nga papuy-on og yuta, gingharian sa yuta. Wala ba mo masayod nga ang Israel mas aduna pay lugar ninyo ka sa langit? Aduna pay address ang Israel sa langit? Unsa may lugar sa Israel sa langit, aduna sila gitawag nitong Holy City, Jerusalem. Asa na to mabasa nga adunay heavenly Jerusalem? Hebrews chapter 12. Sa Hebrehanon kapitulo Hebrehanon kapitulo 2 sakturay, Hebrehanon chapter 12 verse 22 nag-ingon. Hebrehanon chapter 12 verse 22 nag-ingon, but ye are come unto the Mount Zion, unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels. So adunay Holy City Jerusalem sa langit. So ang Israel adunay lugar sa langit, Holy City Jerusalem. Unya, napagod sila ibalay. Sumala ni Kristo sa John 14 verse 1 to 3. Unsay giingon, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So now, ang Israel na sila gitawag og heavenly Jerusalem, the city of the living God. Dahil ingon si Kristo, in my Father's house are many mansions. Unya, dalon tamo dito.
So kamo nga rightly divider, kamo nga mga dispensationalist, kamo nga tudlog doktrina sa rightly dividing og dispensationalism. Kamo pa hinuoy mo ingon sa Israel nga papuy-on sila sa langit. Nga naa pa papuy-on sila sa yuta. I'm sorry, ha? Kamo punoy maingon nga sila palaumon ninyo sa yuta, gingharian sa yuta. Nga mas sila pa'y naay lugar sa langit. Challenge, a good challenge para ninyo nga gatudlog rightly dividing og dispensationalism. Gae kog usa ka bersikulo nga naghatag ninyo lokasyon o address og asa mo ibutang sa langit. Bisag usa wag mo kapakita. Wala man mo address sa langit. Kamo mga rightly dividers, moingon ra mo nga tuwa mi sa langit, pero wa mo address sa langit, wa mo lugar dito. Asa mo makita nga ang unsay pangalan sa iyong lugar. So kamo pa hinuon mo makaako og ingon sa Israel nga ang Israel napay klaro gani nga lugar sa langit, maong Holy City Jerusalem. Ha? Naapagid sila mansions. Kamo na amoy mansions dito. Gae kog usa ka lugar nga pangalan sa lugar sa langit nga moadto mo. Oh, sa labing tinuod kanin na hinuong wala noy klaro nga mga address sa langit. Mo na hinuoy mamasangi sa adunay klaro nga address sa langit. Unya, moingon mo nga ang Holy City Jerusalem ipakanaog dinhi sa yuta. O sakto na sa Revelation chapter 21 ug 22. Pero unsa may naa didto sa Holy City Jerusalem, naa didto ang glory of God, naa didto ang throne of God, naa didto ang book of life sa Holy City Jerusalem. Pag naog sa Holy City Jerusalem, kung mutugdong manggani na sa yuta, kung pagtugdong niya sa yuta, kung tinuod nga mutugdong sa yuta, pangutanon ta mo. Pagtugdong ba sa yuta, mahimo siyang yutanon o magpabilin siya nga langit nun. Ang himaya sa Ginoo o ang trono sa Ginoo nga naa dito sa Holy City Jerusalem, mahimo bang yutanon o magpabilin nga langit nun? Now, to be specific, ang Holy City Jerusalem dili gikan sa langit. One munay usa sa sayop nga panghuna-huna nila nga ang Holy City Jerusalem gikan sa langit. Revelation chapter 21 verse 2 nag-ingon, "And I John saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven." Asa gikan ang Holy City? Gikan sa Dios diha sa langit. Dili siya gikan sa langit, kundi gikan sa Dios. So dinhi nato makita nga ang pagtulon-an sa rightly dividing katudlog duha ka binutbot nga paglaom. Apan ang Biblia ug ang balaang kasulatan katudlo og usa og tiunay nga paglaom nga mao ang Dios si Kristo nga atong mangluluwas. Apan sila katudlo og duha. No? Unya kasagaran ra ba gyud sa mga magtulodlo sa rightly dividing mogamit og Genesis 1:1. Muingon sila nga lantawa dito sa Genesis 1:1 na ay gibuhat ang Ginoo nga langit ug yuta. So ibot pasabot nga ang Ginoo adunay promise sa langit, adunay promise sa yuta. Adunay paglaom ang Ginoo nga giandam para sa langit, adunay paglaom nga giandam para sa yuta. Adunay plano ang Ginoo nga para sa yuta, adunay plano nga para sa langit. Unya nagkalahi-lahi na. Prangkahan ta mo sa pag-ingon. Wala ba mo kasabot nga ang langit ug ang yuta sa Genesis 1:1 mga langit ug yuta nga mahanaw? So inyong ipasabot nga ang promise sa Ginoo nakabase sa butang nga mahanaw. Nga ang plano sa Ginoo nakabase sa butang nga mahanaw. Ang paglaom nga gihandam sa Ginoo nakabase sa butang nga mahanaw. So pagkahanaw atong mga butanga ang promise ug ang plano ug ang paglaom sa Ginoo mahanaw. So ingon ana lang kamabaw ang inyong huna-huna kung mogamit mo Genesis 1:1. Ilabi na nang mo ingon dayon nga kabahin sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 dahil i-connect dayon sa Genesis chapter 1:1 nga mo ingon nga lantawa sukad pa sa sinugdan ang Ginoo nga rightly dividing na. Dili abi kay gabahin-bahin ang Ginoo sa Genesis 1:1. Libot pasabot konektado na sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ayuha in taon ninyo basa og tuon ang balaang kasulatan. So ingon nga konklusyon, ang balaang kasulatan nagtudlo og usa ka paglaom
nga mao ang Dios, mao si Kristo nga atong mangluluwas. Siya mo'y blessed hope nga siya mo'y paglaom sa Israel o siya mo'y paglaom din hinato. Kay sa labing tinuod ang Israel member sa body of Christ. Dili bulag ang Israel sa body of Christ. Kay kung inyong ibulag ang Israel sa body of Christ, kuhaan ninyo tanang Hudiyo nga naa sa Biblia. Dahil ibulag ninyo sa body of Christ. Lantaho nato o kinsa nalay mabilin sa body of Christ. Wala ba ninyo masabta nga ang mga tao nga nagmantala sa maayong balita ngadto sa mga hintil sa pagpakita sa kahayag nga gitudlo nga anaa sa Dios, mao ang katawhan sa Israel. Dako kayong kapuslanan ang katawhan sa Israel sa body of Christ. Apan unsa may buhat sa rightly dividing, ilang bulagon ang Israel, ipalayo nila sa body of Christ. No? Sa sunod na to nga topic ato ang tun-an unya didto nga mas aduna pay bersikulo nga mas una pang gitagaan sa body of Christ ang 12 ka apostoles kaysa ni Apostol Pablo. Ato nang ipakita unyang bersikulo sa sunod nga pagtuon. So pag iyon ni Apostol Pablo sa libro sa Ephesians chapter 4 verse 4, there is one body, one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Ang atong one hope mao si Kristo, mao ang Dios. Pag ingon niyang the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling. Ang atong paglaom mao si Kristo, mao ang Dios. Ang paglaom sa Israel mao ang Dios. Og wala nay lain pa. Kanang moingon silang duha ka paglaom, ilara ng himo-himo. Unya walay bersikulo nga mabasa. Usahay maglibog ko ani mga tawhana nga adunay bersikulo nga klaro kayong mabasa nga ang paglaom sa Israel ang Dios. Dili noon mo tuo. Kay katug yung bersikulo nilang walay klaro mo gamiton, ingno nila ang paglaom sa Israel yuta. There is one hope which is Christ, our blessed hope. Christ our God. Daghan kayong salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw. Hinaot nga ang grasya sa Dios o ang iyang kalinaw maanaa kaninyong tanan o kanatong tanan sa matag karong o unya. Daghan kayong salamat o maayong gabi kanatong tanan.